तो नाइट में कुछ खाए नहीं हम। ना नहीं खेয়ে खाए। রয়েছো। हाँ, अभी जाके उधर जाके खाएंगे। नहीं नहीं, वो खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। এই খানা পছন্দ নয়। नहीं नहीं, वो रोटी रोटी वाला खाता है। রুটি রুটি রুটি। हाँ, रोटी তিন वाला। বেলা রুটি খাওয়া যায়? हाँ, वो अभी बाहर जाएगा, अपना एक बंदा है बाहर, उसके साथ खाएगा। वो गाड़ी गया ना नाइट में बाहर। तुम्हारा गांव कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ, कर्नाटक बेलगांव। कितना दिन लगा बोला? फिर उधर से इधर आने में 4 दिन लगा। 4 दिन। 4 दिन। हाँ, डीजल कितना लीटर लगा तुम्हारा? इधर आने का 400। 400 लीटर। हाँ 400 लीटर हाँ, टोटल टोटल टोटल। टोटल 400 लीटर। तेरा तुम्हारा नाम क्या है? गणेश गणेश। গণেশ দাদা। হ্যাঁ। দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে গণেশ দাদা তিনি ভারত থেকে আসছিল বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে। দাদার গাড়ি এইটা না? এইটা এইটা এই যে এই কন্টেনার গাড়ি, এই দাদা এই কন্টেনার গাড়ি নিয়ে হেলমেট নিয়ে আসছিল ভারত থেকে। ভারত থেকে আসার পরে গাড়ি খালি হয়ে গেছে, ওনারা আবার ফিরে যাচ্ছে। ওনাদের শুধু একটা মাত্রই সমস্যা, সেটা হচ্ছে খাওয়ার সমস্যা। না দাদা, বাংলাদেশে তো খাওয়ার সমস্যা, हाँ, তারপর সব ওকে, सब ओके। শুধু খানা আর গোসল, दूसरा खाना अपने को अच्छा नहीं लगता है इधर का। আমাদের সব ঠিক আছে। सब ठीक। কোথা থেকে দেখছেন এই দৃশ্যটি কমেন্টে জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন।